हेलो गाइस आम आज आसचे आमर सांगर गोटे ता भाई बाहर को तो आम ए जाऊे मंडप पाखा पहुँची गला तो मंडप गले बाहर केमती कौन अच्छे देखा चलते। ଅକୁହା କଥା ଭାଙ୍ଗୁଛି ରେ ମନିର ବତା ଲାଗୁଛି ରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ରେ ତୋ ପ୍ରେମରେ ତୋର ସେଇ ପ୍ରେମ ନଜର ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ହବାକୁ ତୋର ଲାଗୁଛି ରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ରେ ତୋ ପ୍ରେମରେ ତୋ ପ୍ରେମର ଗାଁରେ ମନ ଯାଏ ଲାଖି ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ ତୁ ଜାଣିନୁ କି देख सारे एबे डीजे आड़ को जीवा हाँ लास्ट पर्यंत देखिए कहीं भी स्किप करेंगे तो चलते। देख सारे आम जा रिसेप्शन आड़ को हाँ लाइक कमेंट शेयर एगुड़ा करें भूलें सब्सक्राइब तो आप करेंगे मुझे जानची तो डेरी करवानी चलते जल्दी रिसेप्शन देखा। ପ୍ରେମରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ବିନା ଜିପାରେ ନା ପ୍ରେମରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ବିନା ମରିପାରେ ନା ଆମେ ଦୁହେଁ ଉଦାହରଣ तो वीडियो तो देखिले अपन सब्सक्राइब करना ना वो जानची करना सब्सक्राइबटा कर दिखाँ सान भाईटा पर पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे से जाए रोचे टाटा जय जगन्नाथ।